pour ami le Espoir 47 a dit le miam studio blue alors fille mi wana miam douala miam khwame c'est que mi tona c'est ko na be dopo ba cho tobo me joam le de bonne mi de moto de siaro keke ama chan nuna lomo kaka cho yi voga mon to ke cho yi chivi darava kaka cho ba yi vous me tabu bon tout ça me double ni a de moto de siaro keke bien on va mi jero no mo wana mo c'est que yi mi wana ko kolenia hein e juro lanya mi ajuma vision to atue we be na wa kale kwa na gamia so de kya kwa mo no na mi agbo na ke mi awodo no mi to go ju achochuare mi acha mi ba ju apo do mi mo do ko mo cheno ani gwan to titina e ji zo mi ko jin kusia for le chanchi nkanti mi amu ne le ani gwan je ye po manu mi nchiro we be ni mi ju mi acha mi do ade mi amu ko dare ni mi avio chogodo acha wa podo GCB ito gbu wa me dare ina bene wa kere kan chamo jana baba kana makoko yiwati non chinya na tin de tugu amunu jo wala ke wala be ke amana chogodo ni mi chemi tin chuko ni mi chanya chama sia yenti pon chamo na mi nchire ya makoko no chana chinya ebia mi japono focho independence alors ablode tugu na ablode mi padu yisibi chuka gade mo le kala foi bla aton vo asidekia e ni epekia mtoyi ojaduya leketutu ye azonia ozon kakala doni wala beru mamu miano mejo la pamaji nya va politique monyon ye nya ponu pocho c'est 14 monyonti leke ye politique monyon o le yuru tutu mi janno mena mi ezande sia ama pepunya tan lentinye apoto alo ni chalagan professeur Magloire professeur Magloire kwa kobi ye bonye gbemi kwimi ya ajuru mamu awana mecho ni haji kwini mi anon chinya leki mi awdwa na mi chanya cho de wona molo inshallah gawizon yo inshallah de donyi so leki mi agwari efa tuka gawna ke gara malaki amu obiona to ye kakami jefi ya makpo va mi agbo okpo no fe mi apa mi jina kokoko bi atenju fugbona amone ato de ocho gamia be kake o kembe gbe mo le vaze chu moto a le fiam de bana mi kokoko ya bafo ya mi be tipo ye amesi ame ejiba ngale bio pasqua be dagbenyene amesi ame so be bea la mesin et nous veve toi et la mesin wele poa ne wa ke zale doa mi la va po nke mi le ji agodo yo ne wa ke ne zale doa mi va po no eji Emilia godogodo enyam gan ko chichi omo egbe ye nyina gbe gan de kaye nyam chicha gan to do mi ti mi ya to aje enyam mi atoji zide ka do egbe nkeke ve eton po mi nyam le be o ya adu togoma ablode mazan miawea mi pona nfutuna nmuchi ho dekia blodia no do kakadi no lebe ye wala be kia miaviode wala sa blodi dekia blodia no de wala se gomo chuchu wala ke mitifsiona blodi le sukulu gangando miavio miana vio tin senam tu vois ma blobe gake mi kwa blodia nyam le quadrin de quadrin cathédrale Khwamandre CM2 Khwandre nyawe dochette re toujours to bakudo atakwe botato do canvas re kekem aussi blanco de emiso défilé a general mama baglobe sokaka gawa me vana fifia vano egbeji peweton kimbo etro gbova maglobe le devi be susu ke mi do mea yengba hosebe togoa nengbova magba po devio bakudo molupete le school moji wale bafana kaye la no emeno ola no tafole donc sugbe ano so apete on do tane jileja wa enu trop
enyi nde wona ko benam subo doa donc be ga keme be nyam le blonwa mijina de le school be o makpakla evena ga ke nemite kwa milava nyegbereka ye mila appelé à fopagno ya domia ba fo ano blombe kopia nyento ple wa fifia enu mu tro subo amedo te blombe nu subo tro doa électrique le copé ko de ome le copé me tocha eye konji bakudo doyopeo ole voix ga keme be nyam le glo ablore be ga me a ne mi ko ya min tuna fe mi gbona va rome quatique qui e ne voix mi go ve honake ona mi gbalo le gapoto be ko aji le funu kele surete be nko jele funu wa ma glo be ablode a mo popo gan de nwenti voix to trop que we mi le donku gawame ke mi fifen kakara vanya me gaho wodo hobonde me a to tro pata mpovo ne ma ponu poso e pe bla ton voici que on tia e ya ke maglo wa veve toi le afobol popo be akpaji ne Togo de terrain ça Ghana alo Sénégal yemi kona kali ke la totero comme na miale Haute Volta Trozum Burkina Egbe Benin bokos bol wasi wo ntendu na Togo jo afobola over win todo te ke fifi me yaglo dukewe Togo vio yive fio bol popoa si be Gabon ko Côte d'Ivoire nene a me wo e va le dagena mi egbe kwa eyinde wona nzina mia mekowe po étoile filante modèle essor Unisport dito be bol popo le Togo ya wa ejovo ngbatrona vango wa mia no ponko ya da le ni tomo me bi yui zon mia wo so ba le tomo le ke no joro gama ya te dun ku virere mi le ke jojo me anodo o be o khwe ba da fide o be no no te kenbo si mo de ke yido wa na ke kenbo mi ko tun ko na dudu wa mi jumo ba khoblo la tun ko dudu tun na ko na mi boni evoaji papa Silva yo ne ga me wedo wa mi da ko pepe le pe akpele kala fache ke bla ton vo nyime et quit ablore ha eduji voa Olympia a jodo to beni wi asebe odole e po e doje si be le lomega ya a mejuro sempe de le gamamo funu me be sodo edo kweji be atu hotel le Benin ale be a me pepe ke we la va ne ablore bazawa was fun nene ba me jiro zempe ami ndoga ke ngwetu café cacao be kemisa be gakwe mise en sorte le pauvre ami allo ami o tu mu be o va o so do ko yin to cha be fenke doa du keke wa ya tui ke ngwe ne mi ado ablore be nu o me jogbo evon to a ntem va yi nko bakudo ebe soso pour englober mise en pas et nana si mettons aux en pas nous vions au do jupette quelqu'un au plat majorette belle aux on n'a pas d'eau à nos trois tirs alors mais au plat au koji bandola non radio le médaille ne ma ouva vemia noir beleka ola tropo na minimi akpole ke no mo izo gawa le gamo mo ye o vana school va tona mi alo mi on towe school o gawa me ke no ina lo le school ano po Saint-Jo ola po collège protestant ola po Notre Dame des Apôtres
Kengwe mission be school o so gomi chichi kakana kwa Lomema fio habe school o cha le lo ame wa kwa Kengwe amegbalo magbo ameton Tadien Bruce Edo School in Toto le grand Atayi Edo School in Toto Randolph asanwa poto le hankope asanwunde no so eyigbanu yone sa fi ko do banque populaire le fifi bana hankope sime asanwunde le dusiji ke mo la dosia Randolph ba asanwa chando school ni jo canal FM ntini to canal FM ntini ke kele buru chando et tout la samer canal plus béton chando school kame wa onana bedidi le douame be asan aleke gbea o le ji school vio pata la pole dodo yame donc kube kwasida de ka kengwe mi la ho ablodia olympio na be ahweko le moto le douame kenke wa si akalo do ahwo akalo he do a edwa eso aputa va vodo togba to la nkope wa to ko e ku fie mi na do ku te ba ble me o e si wa eyi o ye ti o na e mo ke to de ko abi boulevard circulaire no circulaire no flat pour la je togba to e wo lo bia e to no funu to ko e be to agome a o de na brick jeje voilà que ngwe so yo plan à tout d'aller cinéma Rex beta le fou wa school vieux popo amu de na fuga les consignes à gwe topwa amo pas voilà o puis on a nous ya de changado me e di na ta to school ne voa ento la prochaine premier agenda no composition tous les mois, devoir tous les jours, sauf mercredi après-midi, mis en sport. Alors travail manuel. Nene school non quand même. Wa amaton 5 premiers dinande no so dona veve. Intona yi ko ba ko ande mi agile school ami. To ko va. Mo osiana teacher o che va no. Wane do atakwe do canvas alo chokota do intia ezona so eba hoya mele aputa centre culturel américain roabo kakavana hanuko pele akwete pour l'ego CNTT ni to poison kwa zo fo poison ela to mo podu elu président voilà et to na hospice koko gole ajangwa come ato ebe akameti o ni zona nere amo mo ka e vio ko la pasado pana se do kemwe ameola no do gbere ocha o pana se do pa yin na jiju ebe gamede kemwe radio lomega wa me o tu centre culturel ajangwa come to kun gba kudo ni qu'on appelle Fiké Lomé la belle les fichiers au sort au parleur entonnoir ganton béjan radio Lomé pour les fous 24 heures sur 24 et c'est des calewetria mais à glonabé et nous que do la walewetria mais à que walentia et que mte wa du problème into glonene va donner contané doit politicien wetri mi c'est le PBB pour la nouveau wetri si a wetri pour la nouveau il ne va rien glober mo de aller fier le hôtel le béré les yo les yo les jila tout mais les impé dodo amewe la pedo mi antio on a dodo ya le n'avait l'indépendance yo ja khwede le ke yu vo tin bolo kaka yo choba we de ke yu vo ba joro mi anto mi yabe mi muno français au gomme chama comme mi no et mi signé protocole ku jama en 1884 nashti galo na jama évoqué va le bagida et au glombe et fiom la pa voir et togovila et fia aveto mutono to so article to do da jama ya e ni ko ke o yo be la pa nka fianto maka
aveto yeni Togoville be fio mi yone le français blochigbe me be théocratie be niglen be TP be niglen ele Togo pour Ghana me amewa e pachene Togoville ça fio ke mi la po le doa me a muye fio tonton aveto ano chawa olano Togoville be to agodo vire kengwe olano son do kaka avachi ebe ba fiame kaka na po kugbe mu ingbegle o ni godo afe won pa ba no so aveto azo mi ku pa nene wa chon no wa gbe asan wa ne wa gbon be soja la tendo ebe ba vemi apo ami agba to wa wenu haya o matewe on su wa government to chane ni kaka susun baba susun to chama ba kaka no am to ne ja ya fe me lo fofon ni ave ora de aworo no akota gbaro afogbaro e mu ibe ora do afofo soja kukukuku ro kwa do ave wa lore no to me kwa ele gbo e ka on to e fi de ke vo wo do yo vo o mu lo on po be do o ha me ve no ve ko enyi ameko do amesuboa kwitu gba kudo progrès me olimpi obe beau frère ko yona be Nicolas Griniski a eno ame o be mi ma ho blood ya se ko be mi ma chijio ya gba no yo vo gbo vide wa mi adon ko be hihe ko mi na be aho a gan tutu moto ko wa pe apele ka lo fa sheke ku we ne me eye jamo lesi ku François Odouaji yo ma Togoa François o apare lesi o apare ni abe apa ke chi Ghana gbo official eso aplau danu kaka isoga kope be ana fikeva kaka aplau funu Togo senwa mi la gbo be ni mi to funu va le yabo omu anu Ghana kaka le sima sibiti ba le pondo bo le do mo no va se nto chambe akoko da gawan mea so bia mo se be wachi Togolo aro wachi Ghana mea be nkruma eblu asida ko abe kwa leji o ma wa yen gboda si eto ba nere nu o ye mu be o lo na mi blood o amesugo duaya pasteur akuku amo bayanto o gbana anala video amo to la fo kaka yina fike bobo ala no ndo nkube le pe apele ka lo fa sheke bla ton vo vemea eton ya denu soja mi le kaka basari eye pasteur akuva ku Antonio be ho parler que moi fabna blari be nya le fa kaka sima le o yan le vigogoro gbe pe agran po yan do ga me wa e ti ta me na gloa nya mi puna duwe se na eni nya ko le glo na me ga ho yo wa muno bobo ele o voa o ko be yo vo gare o mi a o yin agobe a ya blo re mi ja bi hwe ne mi awe mi apo fa ne mi va to edo aji kaka o po be mi ya we unu a o ke la gba va naga edo amebe yuda ke la wumia ene be yi ne wa fisia le po vene o dasi ti wa hoblo dia nka wi o tin wo iwo makai lin chomo mea o pe nya mo pepo si de kini gbona be o pe fio ya va o pe fio ya va fio ka we na yin choma ni juta to mo fio alu le ke tim wo do do ka ga ma mo chi no yo ku be ayile Selassie eva Togo le Ethiopie be menwana yo gba be rasta o mo fio ga la Ethiopie be yamba ya le ko mo do ame sigbe daga Machel que no oni be taga on ame pepe on va ku ame dinio eye Sylvanus Olympia e do l'anglais sigbe fafare e school Angleterre Oxford School of Economics e do la français gbe gba do na jama gbe cha e de capé ona do na gbe yo ne ma una wa eno boa amesubodo na bubu enti gawa me ma globe
leke mchan msindo fifia nyama gbate leyin ko pataro tam anamio doa nto bladrenti le yivo godo wa agbeto be suswano le sia e ya de na poto e njena iji ameko do tayo le na no do tabe kwa ni amo o swafi hame va e mnyabe keye o do aplanga le terrain gouverneur Montagnier o yone gawame dans le stade municipal zo no funue be discours kuno le wa et on va au Balgande le hôtel Le Bénin be pe gbaja ke le funue ame pe ku Olympio douele kengwe bal no ton viaji ne mia dumevio mbe mia dumevio pe we aton mia mi mu ibaldo ke gbe picnic o le sous aveneti me yemi sous aveneti me a ele jole fi okwa fi ke Maroc le kaka ipo America beneti on jomwe vun to kaka ipo Maroc la sigama ouais kaka ipo sous aveneti me mbe extension ya kaka va ito blogamo kuto mo ke funo ke ntila e so ebe ke sinon nous ku ga ke msona na blode abe khokho jogbe 26 avril yebeku on va 27 avril on va laisser mo senene mo se hono kaka va kana ingwaji ku Israel vio amedo be jogbe a enona nene wa ma wala do tepele me o jesi noé kutukuli akudo kutado a chavon Robert amo un programme a kameti gangan nani gawan wa enyi jijuebe game nuere nto doa amejo ke leglon wa nana voto be benzo yo so ho funu doyin kwa no le wa nana benz o so abe hu o so ne fio ho yo so ku amejro so ya me hu de pitaka so na yi hôtel Le Bénin eke ndon kuma glo me wo be o baba gogo ra mo ro be sunsun lagba no yo de utonya akura avec no pe bladen blaton wa faut bladen mo po blade ko gbo blade en toi mi gbo ko faut bladen to muti ku ablade to ma gbo ne be chanu gbo akpede ketire ka asenwan ni eya gamaju titrenya sino nya gbogboro le nyagwa timbo cho ablode mo nyama ba leke no obe leke Olympio ya so edoa ejibe mi ano mi ado kwesi le ga be monu oji nene be ga o so ento cha na wo chu ga o chu che ko do o chu ga le ko ton na wala asipia ma asipia le Angleterre let's you so edola no Dutch mark be gome gawa me ano so français obe flan de ka ele o Dutch mark a madre kama me ma gal non kono la non kono o ko be e ga bova o chu gala o matem fogawa so Angleterre aso do aya me hu ke o mato Paris o ba français o nya be ndele jonene 27 avril 1963 Emilola Togawa Doudou ebe janvier me yo vi le 13 janvier yo oui même quoi menega mi be ga mi tempo ga tu ko na ga tu ya gba me gba me kaka do na la be amodo ne bia me ya be Olympio be famille do égale cantine maintenant egbe eke nyanje sio oku keke wo wa ele homo be gada kame egbe nka o kaka de no le be mo cho fi to gutoro popo ya leke lanyo wa ele sigbo o da pero anyi come nene agbade ga wa to fi sia ojinya doa ebe wu anto cha français o npo konu leju
amedio ko dasie me akoto lagbe no konu le ji fini mi be te pays ne ko agbona mi are era nya sesia yenti mi nkonya le no yido même les lagbe ça me so yi kwasi lagbo doa nya to ba ho me le la pirogue be niveau tona forso funu ato beniga me ko majiji kaka le on dit le olympique wa ya bocho boulevard quoi tout droit et joyi pa ato tipo juma le grand film pa jo ola to Clarence Olympique ko tout clio ba ho enti quoi oje nene jogbe vont to enu aye won pa so kaka gan me a min ko taiji kin likio jogbe vont to asia chava fiona mi Kobe Abidjan, Congo Veo, Benin Tochan, Lomova play na volley. Abidjan Benyon no Odina Accra be asin dekemen. Odina Lometoa Wetrome même les ragbe. No yi ajame be asime jodagbe a wax wakudo Lomeva vo non asia me. Ame o kekem le wanto le o ba vo fifi. Voir ejovo era gba va jo do mi ko to le do de ti fun wa kaka la gba va tro avo ku no va do ame na mi pe ya no pon ko ya da lo kaka c'est que pour de yambro les ans mais akpare e ba ji chu ye mia ajola ajaba yi fi ko politique mo nyow le politique mo nyowa ti mia joyi politique mo nyowa be ni chawo du man pack alo istalo le istamo dudu na minyami ne be akpare mi ma bionya le simanyi mi de vieux konalsan choduna pascal oduna noa von ka na ye azan khokho ku pack mo dudu ade demande le omia mi podu jesibe de vieux croisant toskulu ji to vadu paka le miame we de ta subo no catholique me akpadia de que mi pode de ankai na yi no alumyo we du ni ale pe me enu gan de pe mo na kwasida kopo ya me so même kuragbe be church ko na yaoda zame atisogamo bakuyo même la pe be samo wa azan kekem kemi hona français obe leona na zan do le wadea e ko mi amile dara nyisan nona hoho wa jidudu anto eva ko be ya ne yoda si de vio o trova da si filagbe ela don yoji wa ya munde na fukako e ke venya nyibe mi le gbo be mi abe school a egbojo e de poto voilà ne togovio yi bac 2 le Burkina ku Benin sa o khone gbo va khwe madamada kwe fisia mi abe nkonolo o jagbagba kaka o ve po duveon ni mi ana ogba kan lodu no ve aí a Burkina to apo aí o mangele to gwa trova no kekere kaji atoga wato yi dua titre foncier ale wasi kwa lo ke joa wa kana zane mo keke kunu nka na ye no ya do pack a o du consider gbebo jodagbe a mi ngba na domo o le do nka na do pack ya le do bo mo tan to gore ka pe no le gbo be français obe wa no ya Abidjan wala ko no yi ya o de wala ko français obe habitude douan me ko alonu dole ovodia parce que abega me wa mi jona le dome fidagbe be geveme blaragbe ke ngwe mi tronava wa be mi opon samedi dimanche lundi blaragbe ami ba tronava dome nenebe eye mi pona le banco e pe bale kaka le ifodi kaka di no ala be français o français bo ele germany ku anglais o po enyo wa si français bo ya wa be de koru be yi en quelque sorte
wajo na do miadzole akwando ma mo chogbajo le ni ati amona sende gomoku de no anti do biona ba mi ko gbe ake mi adenya ma do gona mo ko be gomo vire do to be syndicat o biona nu do le doame no wodo with 3 with the car wala ko congé pays with 3 de car wala na home wala tout e feno syndicat o wa fun kaka ho nu CBO otoje moji le funu fifi wa e ga ngba le so ame we xogbon do me acha nle pa o ame ko le odo acha nle pa o vo le gbon be e tito ganga ke we le do ame a wa be tia e jire de peton yenti gilet jaune aussi tebere ame on no to amlokwe alebe yo ke sim le gbangba wa yo tan yo anu gbon vide lo président est là pour nous yaodabe il est toujours bien pour les la plana français vous me djumé e baye le ma ma tutu mia ajole mia ba togo mia atwa civil politique ma nyawo o mia mi e nyabe o d'accord poine e dongua décembre ma liti blave ya va ti mia to d'accord mi be wo djumé même aba ngonko nko ngoma mi nyangire be le gademe opposition able aw be ngba be ngonko wa iglonya de le fima ta le gan ye be la fi gbogboro be ye mo susu enyi be juma bi unu be ngonko vo nyama iglogame mo no bobo de tututu bobo de ke do amo mo no nya ogbo tututu va fisi media e d'accord avoir anyama juwa osibe ba trova nya ya mobile ko be o ne de be to be we ngon kwa dare ni choma meri manyome akoda o ma so goma le note po apeve blave a enyo wu ke o mve we susu ka e de game ti choglonyo oh edume vi nyento we mi awe zon pa ho abloria edume vi no gbeji pe we ton gbova odo la hu kaka ogbon do mi a edwa nele yinyo de kum le yinyo de elazena we glebe o wona nu so dona domeze no ngba voe o ngba we hon lo we tria ma drengwa be enu ke CDA o be fait de route ava e nglonya wa vo enu wa o be amele kwe mnyena prophète ale e to be du kwa garoto ya odona mi to me pe ya ngule ngba enya ojo ni ke coalition travail mi va gbo be le ke o ma te va chon lo mi je si bien no nyere nya ke wala va gblon ke 2015 me nye coup de gli mi ve po be na di o ne lo ne président bayi akodada ne ba fi ajogbe be mamlewa o be majoso yo dore ke bia mi gbo va home va de la Côte d'Ivoire qu'on a 75 millions be amewe la présidentielle quanto ye ke nglobe ganti o yiro be mosibe ganti o ido ma kwa office media du problème agba le plojo ale yin e plojo ale ye Kenya o ke abedo be e yo be champion doja ya na yin gbadra professeur le nous que me minyo d'accord et accordé dans mon nom mais il y avait maso do nani maso tout gban yin be c'est 14 ya ngba to c'est 14 tout gban mo yo gban ngba to c'est 14 na wo de jo zandia mo de adeli mo de adeli le mo de que mi le po to gomo politique mo opposition na mo le que ye zon li yo tugu jo ko zon li ka de no wala be ma bo et bla to go yo ma ja yo va uma akoda dakpo ma podu si maso ba lo no mere de ke mi o mi agba mi tindo o be politique anto be wo be poliye ele be yina mi la ne mi lenku video edu potontia mi la ko be Guillaume Soroa ni premier ministre ne gbagbo kwa ngba ba yin premier ministre ne Ouattara aha président de l'Assemblée ni ka o de ntoja jo ye isi me yan bale jo fifi akwa e cha o sigbe peke me mi la ja e la yin candidat nene wa nene politique wo yo te won o no na tepere ka gasia gawo
no no afili kaka opo be nja don yoju kwa po o wa jona awe buta me si kai mi Togo vio le da mi si de ke mi puna no pokuna de Togo vio ale yo hia Togo vio kengbo Togo no pa Togo vio ti ka ole no le nyamama tutu gwa e gaji monu e vegwa gbadagbon e tongwa yovo wakudo amewe dona Ghana mio ame ton va je nko ne Togo vio ne Togo vio le vevere ne duplola wa no dagada miji ya mo to be munyo ko la datwa wa me ne no plora me wa ko be e do ke mi ami ona anya sambe do beyi no be America be tabia yo le yo ko ame keke be tajen ko me a wi go be no yi ko ame ko la ko ame si ame tabia ne bi kwa Benin doudor ha lo fa le ka ku blaton e no funu wa président yeye ke va o dakodo wa me a cuivre ko poto o la so d'accord le 28 avril prochain des politique yi ne wa o matin quand a moji le funu be o la dablé a défi kaka anote agble nu kune o yo avade o jija la fibu yo be ndejo la fibu o la ten trofa duko ko yo na ya bi on le français blochi be alibi duko alibi be yina no o le d'accord l'Égypte nkeke o me amekele azikpe ajia e o sandwich couju le manamo le moji o le ya o la o e d'accord agba trova le monyo yi duko ko yo maman pepe ya zon le monyo wa o ti va lo wa PNP e cho le kuji be de ke yo no te gbaluma monyo e wa tro ni so be ya zon le ti mi dung be ba yeman ke wi etangwa ba aw o mutin no ne yen ke Djomaton, et pour au chone, ben oiseau, va Djomaton, manto, mutimba, wall, noir, tout, le mieux. Et nous que non, Jido pour aller. Algérie, Bakodo, Soudan, Azon les poètes de Amojo. Fou, Tamunyo, PNP la Kobe, les Ochario, les Onkaka, Tamunyo, Yola qui a fourni, voilà, et alors que du plolo dans les pekemi donc beabe wetriwe vegon mea waya yejipo potole son alors kasi bi de que odola ototro le doabe dodonu kengwe mi la d'accord omu ovo d'accord ko d'accord wa ele no e monu popo sibele ko gbedu na jisan nene ponene fifi ke esemezi menola keji wanto kandua wele khoamea ola ototro onkole ko senia topo chamo kwa ho America ko kwa o we adren evo o le pali medale mi fufu le demble so le ko la odo anti totro wa anese de obio wala be obe wa 3 mo le seni yo trevo ne ko la no we kaka Milado akpeve bla ton akpeve bla ton toto no blan le made zon li ne PNP le zon ade e janane watim awo toto alo so pe mama nyowe PNP le globe Algérie benu ke joba ko Sudan toi e no jido po be yo agba no azon li anji va edurem so na ku dureo doa le mi po duve on wa balagbo Algéria obe yo le kudu kwa mekela gba to no be wa idatu ame fifi le mojo Sudan cha amove na yido badagbo be ka be nko be no mde chale ajo wa yo mja troya homo wa e va ve mi ya obe odejo wa fia maude kai nya leke be la vodwa ameko le binu mele ogulo nto chon nya leke be la kemi le ya be vona ya ko so matin ba onde pe tugu amele pepe matin poasi akobe so ma gba te onde pepo do agbe kegbe togo vi o pata la toje moji
be yo le jazon nyakpo nene gbadagbo la wule meda nyangro ne gasia game amo to le dapango kara bafilo atakpame palime lome aneho batonu jankese enfin nene gbadagbo la wule me nyakpo dai Emang pepe iyo dakwa mi kwa be sofu no lawo ochon to doji wa be doji le doji gbe ya be o le patolo duduru yo le bali mo le be kia so fifi mo nya chancho pe ya mi ko seli to we le pali me seni tima me ja agloma yo wa o de o seni ayi pali mo ko de ma je bien va le réforme no mo fisi mo na o to jere mi o mi agbo bia réforme no ja o jere susu kale no mi asidada le nu o ni ja wo ti réforme wa mu senwo enu yaglobe adopoton et les réformes en commun. Les comatoguado na kodada ne America d'accord les asolime et les amewe tomba collé lome. Réforme de Kaiwa. Odula we kaka no so ke boy d'accord décembre 20 décembre au mouo. Et vegwa mi be wa d'accord 2 tours zeve. Ame subola yi. Ame velato ola gba trop d'accord no lato. Omu echon et tongwa il est ni président be mandat pe aton la nyilo pe adren la nyilo fois ma wa me vio to tro que tu me vio le note ponto kon kwa e wa fifia mimnyane e won e lava laisser mes imeno la yeyo ba kudo so he o bezimeno lo be do amia mi nponyo voir les que wanto gbe dalo ado les epe que mi trombe abe wetri we vebe nkeke uya kwa wanto nyanu kolejia fifia oso PND demo développement oso le foyer na mo keke mvoa les gars me support la gbade nu atole nu gome abe consider ton yo me amile akodape wanto yinzwa le akode la wa ni do tro nu ke ngwe da kwa mi ma no le ni o wa to nye chanwere onye nywede wa ho yo vo cha onye onye wa ejovo akode da manya mi ava nto makwa apaji me pepe o do seni anyilu ya tinja nko makwa ne jole sima ne gbona na ni 2020 et ni présidentielle là oja ava change nto makwade fisi manami le podu yesibe government ya le odudu no atin we eseni a sele kemi bre no ya le dokusi wo le todoji wo government no wo le viade opposition na de le mianu popo me de e gbagbe bi awe mo ya yo are ya lo be ya ile nkayo que we le se amele wo majia mouye opposition alors majorité be y les siame kale lombé tu me vion to la chan ameko po doje sibe ola o donné yo be edua ntua maman eye o so hele mede bolwenti eye nenebe ameko la chan wa onpo be togo be duplo lo o le jibe wani amekeji yo la kandwa godo ye na so pe akpere ka lo fa chike blani vo adreme on po le wo lokalo majorité yo gbaleji le funacha voir les dodo mais les yovo gbo afie mi ve copy wono le a obeo conseillers municipaux o la tenso unir me o la tenso carme o la tenso PNP me fa et nous que les vevere nyibe no chame on voit wanto o la élire wa be mera le wanto wa no do préfère if you hola cham va miato le jibe ne obe unira miato agogbo la fili pepe e waya millionnaire le mi abedo amebe susu ku jojro beyin matin 20 me godo wa maso la batin va no
funwa chana mifa Fisi mo yare le ke mi mo pomare bana be no ya da kwa mi ne to mo pepe ya tin non kol se ke da kol si ma ba yi ni mi da le jira ti mo no de o ya ba to ya lo ko ya wo le mi ya wo le ke mi si ma de recensement wa taji gbọmọ lọ. Àwọn lè blọ̀bé lágbàtí ń bá ọ̀nà ikọ̀ kékeré ní pẹ̀lú wa tí a máa ń lè wá nígbà pẹ̀lú wa tí kékeré tán. Wọ́n tọ́ bí yóò yá àbẹ̀lẹ́ ní yóò wé màṣínà ń lọ́nà rẹ̀ gbèdéká wà. Ní ó lè jí lávé sí 14 tonnes wa, àwọn lágbà pọ̀ yíkọ́ mi kékeré tán. Àwọn mẹ́rin lágbàtí yìí lè wà mí. Fisi ale nu popo mo fisi mo viare le kele Togo mo ko yi ma son le ya eye chomo kale Togo so sinu nu fela ga commune yo be milado milado 34 à l'autre 35 préfecture n'importania ora jo les 35 à 16 be la portania que a mo le figale et toyopeo la takwa me blita ku Lomé, yo va trop non mais e ga trova no mu réforme que mi bio o d'accord les mutome o d'accord les silitio ale du ala e pe belano nya pe mbokwe wa ho bo konji na meno ne conseil économique et social pour bio les Sénois mais depuis 1992 nombre à Nioa les points hotiers les Sinkasia tu me viens ma temple et bébé à dollar ou yo la be yo ajo cool le monji bon so une yo akula home ele ma aussi ina kai kwa da government charge ni I think no fifi me government ya eluji 20 décembre bon elle est préparée 2020 ya yemgo jare ko kwira to no wanto wa be nkume yiwa wato wa po wa po esia enu ele jole hiki kom ni amekeke wa ni wanto gbele segwa ne odo jijiya gbakudo anyasa olabuta munye la blena o kitejira wo boyori e position ari waya ame gbogbo to njesi do be enuwa jabure goria ape collègue bi bien kwada odo retrait Jean-Pierre Fa njesi ke gwemi conférence Lawson Patrick bien kwada no wude amedio kwe njesi la me on bo voir no biom to polo amano no biom wa to biom kumenyi wa ne nyaka blombe boycott ngba nani hon esebeyi omu odoji o anto pole be fo jumo jori nyaka e edume vioya chide popoe olado va les reviews no Egypte pe alofania nyo sebe unir la plo Togo doa et pe alofania olo maola wa keja de samdo on la ke ni Togo violo zamudoa mlaka ne Togo yo nushalaga ye twalo nyamaji mi bado no negbeto mi da akwene mi ademuto de sia do keken e ke no mi chika ka bado no wala bekia mi kunyo mo gudo e bai zande mi dagbe nyelero